फेक एंड रियल एक्सपोज के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका भाई सिकंदर अय्याज चीमा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल फेक एंड रियल एक्सपोज। आज मैं आपको उस धरती की, उस जगह की, उस गांव की सैर करवाऊंगा जो किसी तारफ का मोहताज नहीं। वो गांव जिसकी जमीन ने ऐसे मर्दे कलंदर, ऐसे मर्दे दरवेश को पैदा किया जिसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस पर उस वक्त पहरा दिया जब मुसलमान बेबस और कमजोर हो चुके थे, जब जर्मन के मुसलमानों के ईमान सर्द हो गए थे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख सरेआम गुस्ताखियों का इर्तिकाब कर रहे थे। ऐसे में एक पाकिस्तानी ने इस गुस्ताख का सर कलम करके दुनिया को पैगाम दे दिया कि जब भी कोई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा हम उसे मावराए अदालत कत्ल कर देंगे। मेरी मुराद गाजी नमूस रसालत गाजी आमर अब्दुर्रहमान चीमा शहीद है। आज हम आपको गाजी साहब के अबाई गांव 307 सारों के जियो के की सैर करवाएंगे। हमारे सफर की इब्तदा टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा से हो रही है। 307 सारों के जियो के गोजरा से 10 किलोमीटर मगरब की जानब वाक़या है। गोजरा शहर पाकिस्तान का सफाई के लिहाज से मशहूर तरीन शहर है जो हर मैदान में दूसरे शहरों से मुमताज है। मंद की बर्फी, बाबे के पकौड़े इस शहर की मशहूर सौगात है। गोजरा शहर को हॉकी वालों का शहर भी कहते हैं। पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम में ज्यादातर नामवर खिलाड़ियों का तल्लक भी इसी शहर से है। ये जो आपके सामने मनाजर नजर आ रहे हैं ये गोजरा हॉकी इंटरनेशनल स्टेडियम के हैं। अभी हमारा सफर गोजरा से जंग की जानब रवा दवा है। गोजरा से 3 किलोमीटर जंग की तरफ धम्मा बंगला आता है। यहाँ किनार रेस्ट हाउस जैसी तफरीही जगह मौजूद हैं जो अपने देखने वाले सयाहों की दिलचस्पी का मरकज हैं। स्क्रीन पर जो मनाजर आपके सामने नजर आ रहे हैं ये धम्मा बंगला किनार रेस्ट हाउस हैं। अब हम धम्मा बंगला से बाएं तरफ मुड़कर 307 सारों के जियो के की तरफ रवा दवा हैं। गोजरा से 307 सारों के जियो के तक बेहतरीन कारपेट रोड सफर में आसानी पैदा करता है। ये जो सामने स्क्रीन पर मनाजर नजर आ रहे हैं ये सारों के जियो के जाते हुए रास्ते में कॉलोनी कनाल आर्चर्ड के हैं। अब हम 307 सारों के जियो के की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। बाएं तरफ जो कब्रिस्तान नजर आ रहा है वो 308 सरंगियां का कब्रिस्तान है जिसमें मुकद्दस कुरानी औराक को दफन करने के लिए कुरानी महल बनाया गया है।
अब हम 307 सालों के जियो के गांव की तरफ मुड़ गए हैं। ये गांव 1.5 मुरब्बा रकबा पर मुहित है। गांव के चारों तरफ बागात गांव की खूबसूरती को दो बाला करते हैं। इस गांव का टोटल रकबा 60 मुरब्बा और नहरी पानी के 2 यूनिट मौजूद हैं। इस गांव के लोगों का ज्यादा रुझान दीनी तालीम की तरफ है, इसलिए ये वो वाहिद गांव है जहां स्कूल के साथ साथ 3 दीनी मदरसे भी मौजूद हैं। ये जो स्क्रीन पर आपके सामने मदरसा नजर आ रहा है, ये तहसील गोजरा का सबसे बड़ा मदरसा है। जामिया सईदा फातिमा ज़हरा लिल बनात वल बनीन। इसकी बुनियाद हाजी अंसर शहजाद चट्ठा साहब ने रखी। आइए हाजी अंसर शहजाद चट्ठा साहब से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਜਾਮਿਆ ਸੈਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ज़हरा ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਜਾਮਿਆ ਸੈਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ज़हरा ਲਿਲ ਬਨਾਤ ਵਲ ਬਨੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੇ ਆਲਾ ਨੇ ਹਾਜੀ ਅੰਸਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा हाजी साहब, माशाअल्लाह ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲ ਗੋਜਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਦਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਮਦਰਸਾ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਸੀਹਤ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਵਸੀਅਤ ਸੀ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौक़ तो मुझे इसलिए पैदा हुआ जब गाज़ी आमर चीमा शहीद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जब 2006 में कुर्बानी दी, नमूस रसालत पर कुर्बान हुए, तो मुझे उस वक्त जज्बा पैदा हो गया था कि इलाके में कोई ना कोई दीन का काम ज़रूर होना चाहिए। तो मैंने इधर नज़र जुड़ाई, कोई ख़ास मदरसा मुझे नज़र ना आया। गाँव पहले नहीं था? नहीं गाँव हमारे बल्कि इलाके में कोई ना था इस तरह का मदरसा। तो हमने मदरसे की बुनियाद रखी। 23 मार्च 2022 को इसकी ओपनिंग की और इसकी इफ्तिताह जो था वो भी गाज़ी आमर अब्दुर्रहमान चीमा साहब की वालदा साहबा ने किया। वो खुद आए इधर और वो मुझे गाहे बगाहे पूछते भी रहते हैं कैसे निज़ाम चल रहा है, कैसे तनख्वाहें दे रहे हैं, कितनी टीचर हैं, कितनी तादाद है। अच्छा साहब, ये मदरसा बनाने पे आपकी तकरीबन अभी तक कितनी लागत है? ये डबल स्टोरी है कि ट्रिपल स्टोरी है? अभी तो डबल स्टोरी है लेकिन इंशाल्लाह ट्रिपल स्टोरी करनी है अभी हमने। अच्छा माशाल्लाह। कितनी लागत आ गई तकरीबन? तकरीबन 60 से 70 लाख के दरमियान है। अच्छा, क्या इसका दाखिले का क्या सिस्टम है? यहाँ मदरसे के अंदर क्या करवा रहे हैं? कौन सा दीन के किस तालीम की तरफ ज़्यादा रुझान है? जी मदरसे में इंशाल्लाह नाजरा, हिफ़्ज़, तर्जमा, तफसीर, दरस निज़ामी की क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। 23 मार्च 2022 से आगाज़ हो चुका है। इस वक्त माशाल्लाह 2023 में बेहतरीन रिज़ल्ट आया दरस निज़ामी का और बेहतरीन स्टाफ है हमारा। गोजरा से टीचर्स आती हैं, जंग से टीचर इधर मौजूद है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से दिन का काम हो रहा है। स्टाफ रखा हुआ है आपने, उनकी तनख्वाह भी तो लाजमी होगी ना जो मसलन मौलमा रखी हुई हैं? जी जी। तो ये सारे अखराजात का कैसे निज़ाम चल रहा है बाद में अभी मंथली वाइज? वो इस तरह चल रहा है कि हमारी स्कूल जामिया की अपना फ़ीस बिल्कुल नहीं है। नाजरा से लेकर दरस निज़ामी तक किसी क्लास की भी फ़ीस नहीं है और ना ही कोई दाखिला फ़ीस है। बिल्कुल फ्री तालीम दे रहे हैं। हमने सोचा था गाज़ी आमर अब्दुर्रहमान चीमा साहब ने इतनी बहुत बड़ी कुर्बानी दी है तो फिर फ़ीस भी नहीं होनी चाहिए दारा की। तो साहब हैसियत लोगों को टच किया हुआ है। अल्लाह के फजल करम से वो हमारी मदद करते हैं। तो माशाल्लाह बेहतर से बेहतर तरीके से ये निज़ाम चल रहा है। अच्छा, अभी आप हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इनके दाखिले के लिए, या अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है। मदरसे और भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि इस मदरसे के सरपरस्त आला वालदा मोहतरमा गाज़ी आमर अब्दुर्रहमान चीमा शहीद हैं
اور بھی مدرسے بڑے بہت پورے پاکستان میں ہوں گے، پوری دنیا میں ہوں گے، لیکن جو سرپرستی کر رہے ہیں غازی صاحب کی والدہ صاحبہ، میں یہ بہت بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں علاقے کی، کہ میں تو ان کو میسیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں داخلے کروائیں، بغیر فیس کا سارا نظام چل رہا ہے، فیس سبیل اللہ سارا نظام چل رہا ہے، اور ہمارے معیار کو چیک کریں، ہاسٹل کا نظام چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے جو بھی معاملات ہیں وہ سب کچھ فری ہے، ہاسٹل کا بہترین نظام چل رہا ہے، فری ہے سب کچھ، کسی قسم کی 1 روپیہ بھی نہیں ہے فیس، اور بہت اچھے طریقے سے ہم خود ہینڈل کر رہے ہیں اس معاملات کو، اور اس مدرسے کی جو رپورٹ ہے وہ غازی صاحب کی والدہ صاحبہ کو جاتی ہے۔ جی بڑی مہربانی حاجی انصر صاحب جی، یہ تھے دارالعلوم جامعہ سیدہ فاطمہ البنات البنین کے سرپرست اعلیٰ، دیکھیں جنہوں نے بہت زیادہ اپنا صدقہ جاریہ بنا لیا ہے اور بہت اچھا کام کیا ہے، اور ایک ایسا کام کیا ہے جس کی ہر بندے کو توفیق نہیں ملتی۔ دوسرے ہمارے آج کے مہمان ہیں ہمارے ساتھ عمران اسلم سلطانی صاحب، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے دعوت اسلامی کی طرف سے، اور یہ کہاں ورک کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عمران بھائی، دعوت اسلامی کی طرف سے آپ کا کیا ورک ہے، کیا اسٹرگل ہے، اور کہاں آپ کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل پر ہمیں موقع دیا۔ الحمدللہ سوجل دعوت اسلامی کا مجھ پر بالخصوص بہت بڑا احسان ہے، میرے اہل سنت کا تو ہمارے اہل اسلام پر بہت بڑا احسان ہے کہ اچھی تحریک ہے اور دینی کام کر رہی ہے، اور بالخصوص جو شعبہ ہمارے پاس ہے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ، یہ ہم پہ بہت بڑا احسان ہے، اور میرے اہل سنت نے بہت نوازا ہمیں کہ میری جو زندگی کی مصروفیت تھی میرے اہل سنت نے اس کو اس دو پہ لگا دیا کہ الحمدللہ عزوجل پوری تحصیل گوجرا میں اوراق مقدسہ اکٹھے کر کے ان کو دفن کیا جاتا ہے، اور یہ بھی خوش قسمتی ہے ہمارے لیے کہ میرے اہل سنت کی نظر ہے کہ الحمدللہ عزوجل تحصیل گوجرا میں 31 قرآن مال اس وقت موجود ہیں ماشاءاللہ، جو تعمیر ہے اس وقت، اور الحمدللہ ان میں قرآن محل میں قرآن پاک دفن کیے جاتے ہیں، دیگر مقدس اوراق دینی کتب ہیں رسائل ہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے گوجرا شہر میں 6 اسٹور ہمارے پاس ہیں جہاں پہ ان اوراق مقدسہ کو جمع کر کے ان کی شانتی کر کے قرآن پاک کو علیحدہ کیا جاتا ہے، اور اخبارات کو علیحدہ، اور علیحدہ ان کو دفن کرنے کا نظام الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ اچھا، یہ 31 محل بنے ہوئے ہیں، یہ زیر تعمیر، یہ ان پہ دفن ہو رہے ہیں قرآن پاک؟ جی الحمدللہ عزوجل یہ ہمارے 31 قرآن مال بالکل تعمیر ہیں، اور اس وقت ان میں قرآن جو ہے دفن کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، کون سے گاؤں میں بھی ورک ہو رہا ہے آپ کا؟ یہ تحصیل گوجرا کے مکمل اطراف میں بنے ہوئے ہیں، ہمارے 308 گاؤں میں بنا ہوا ہے، 352 سراں وہاں بنا ہوا ہے، 311 کملے وہاں بھی، دیگر گاؤں میں چکوک میں سٹی میں 298 میں 4 قرآن مال بنے ہوئے ہیں، بہت سارے قرآن مال تحصیل گوجرا میں موجود ہیں۔ اچھا، اگر کسی نے اپنے گاؤں میں مثلا ایسا جو کھمبے یا ٹاور ہوتے ہیں ان کے ساتھ لگوانا ہو تو کیا خرچہ آئے گا، آپ کیا میسج دیں گے؟ اگر کسی کو دیکھنے والے سننے والے دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی کے گاؤں میں نہیں وہ پیپے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، ڈبے وغیرہ نہیں ہیں مقدس قرآنی اوراق کے لیے، تو آپ سے کہاں رابطہ کریں؟ کون سا آپ کا آفس ہے، کہاں آپ کا دفتر ہے جہاں رابطہ کریں اور آپ وہاں یہ سہولت میسر کر سکتے ہیں؟ ہمارا دفتر ہے 298 روڈ پہ، باقاعدہ گودام ہے، اسٹور پہ ہمارا رابطہ نمبر لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ڈیلی رکشہ گاؤں میں چکوک میں شہر میں اوراق مقدسہ لینے جاتا ہے، اس کے اوپر ہمارا رابطہ نمبر ہے۔ جو گاؤں میں دیگر چکوک میں اوراق مقدسہ کے لیے بکس لگے ہوئے ہیں بجلی کے پولوں کے ساتھ، ان پر ہی ہمارا رابطہ نمبر ہے، اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ فرض عین ہے، ہم سب پہ لازم ہے ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم اوراق مقدسہ کی حفاظت کریں، کہاں وہ گلیوں میں بازاروں میں رڑ رہے ہیں، اس کے لیے بکس لگائے جائیں اور ان کو محفوظ کیا جائے۔ جی بڑی مہربانی جی، یہ تھے دعوت اسلامی کے عمران اسلم اطاری صاحب۔ تو آج کی ہماری ویڈیو یہاں تک کی، یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے، یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ دین کے کام کرنے لگ جائے۔ دیکھیں فاسٹ زمانہ ہے اور کسی کے پاس بھی اتنا وقت نہیں، مصروفیات اتنی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ دین کے لیے نکل پڑتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کا دل سے احترام کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اور اگر ہم دین کے کام کی طرف چل نہیں سکتے تو کم از کم ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، اور جہاں تک ہو سکے ان اداروں کی اور ان لوگوں کی مالی طور پر خدمت بھی کرنی چاہیے اور اپنا صدقہ جاریہ بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین میں سمجھ عطا کرے، آمین یا رب۔ اب ہم آپ کی ملاقات اس شخص سے کروائیں گے جس کے زیر تحت بجلی کی فراہمی کا نظام، واٹر فلٹریشن کا پلانٹ، جنازگاہ اور ری سولنگ کا کام ہو رہا ہے۔ میری مراد ہے چودھری اشر عدیل چٹھا صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔
ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਰ ਅਦੀਲ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ 307 ਸਾलों के जियो की। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ, ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਸਰੂਫ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੋ ਨਾ ਕੋਈ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਅਕਸਰ ਕਈ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਚੱਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ- ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 1-2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈंने ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਸੀ, 160 ਕਰੋੜ। अच्छा ऐसा सुनिया कि जनाजगा बड़ी माशाल्लाह बड़ी वसी और रीज सारों के जियो के जनाजगा बनी है ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਗਤ ਆ ਗਈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਬੜੀ ਵਸੀ ਔਰ ਰੀਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਗਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ। 12 ਲੱਖ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬਣਿਆ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਗਤ ਆਈ ਸੀ ਬਣਨ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰ ਮੰਥ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਮਸਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ? ਇਹ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ। 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾਣੀ ਮਸਲਾ ਫ੍ਰੀ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੀਸੋਰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਫਤਾਬ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਰ ਸਰੂਫ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੀਸੋਰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਮਰੇ 2 ਬਣੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਤਾਵਾਨ ਹੈ। ਆਮਰ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਚੀਮਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪੂਰਾ ਤਾਵਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੂੜਾ ਘਰੋਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੋਡਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਕੂੜਾ ਸ਼ੋ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੈਣ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਸਾਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਅਸੀਂ ਦਿਓ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਫਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਅਸ਼ਰ ਅਦੀਲ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਸਰੂਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਜੋ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਬਹਿਬੂਦ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बरादरी की बात की जाए तो यहाँ चीमा बरादरी और चट्ठा बरादरी की अक्सरियत है। इसके अलावा मिनहास, तहीम, मैर, राजे, कुमार, मुगल, बट, मांगड़, बाजवे और मसीही तबका भी मौजूद है। ये गांव हर किस्म की तरक्की और आसाइश से आरास्ता है। जदीद सोलंग, वाटर सप्लाई, सुई गैस, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, वसीओ अरीज जनाजगाह और मस्जिद। इसके अलावा बच्चियों के लिए मदरसा जात भी मौजूद हैं।
इस गांव की सबसे बड़ी खूबी लोगों का आपस में प्यारो मोहब्बत से रहना है। इसी वजह से इस गांव में कोई जाती दुश्मनी और रंजिश नहीं है, सबका इत्तेफाक राय है। सफाई की बात की जाए तो गांव वालों ने मिलकर एक गाजी आमर अब्दुर्रहमान चीमा के नाम पर वेलफेयर फाउंडेशन सोशल वर्किंग कमेटी बना रखी है, जिसके फराइज में गलियों, बाजारों और नालियों की सफाई है। कूड़ा करकट हर घर से रोजाना की बुनियाद पर उठाया जाता है। गांव में हर जगह प्लांटिंग भी इसी कमेटी का वर्क है। इसके अलावा हर जगह स्ट्रीट लाइटें नस्ब हैं। अगर किसी की खुशी गमी हो जाए तो ये कमेटी उस घर के मामलात और कामकाज में काफी हाथ बटाती है। कमेटी मास्टर उस्मान चट्ठा और अली हसन चीमा के जेरे तहत काम कर रही है। इस कमेटी को कूड़ा करकट उठाने के लिए लोडर गाड़ी आफ्ताब अहमद चट्ठा साहब और स्ट्रीट लाइटों की रकम खालिद परवेज चट्ठा साहब ने डोनेट की है। सबसे बड़ी सहूलियात सुई गैस, वाटर सप्लाई और सोलंग जैसी सहूलियात की बात की जाए तो हाजी असगर अली चीमा साहब नंबरदार और उनके साथ देने पर फौजी मोहम्मद अकरम चीमा साहब को हम खराजे तकसीम पेश करते हैं कि उन्होंने गांव में ऐसी बेमिसाल और लाजवाब सहूलियात से गांव को एरास्ता किया। ये जो आपके सामने मनाजर नजर आ रहे हैं, ये लड़कियों के स्कूल के हैं। लड़कियों की तालीम के लिए एक वसीओ अरीज और शानदार बिल्डिंग पर भी एक मिडिल स्कूल भी मौजूद है। बात खेलों की आ जाए तो फौजी मोहम्मद अकरम चीमा साहब को फरामोश नहीं किया जा सकता। फौजी साहब ने अपने असर रसूल से आला हकाम की मंजूरी के बाद आमर अब्दुर्रहमान चीमा शहीद स्टेडियम बनाया हुआ है, जिसमें साल में 2 बार मुख्तलिफ किस्म की खेलों का मैदान सजाया जाता है, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, रस्साकशी, कबड्डी और दीगर खेल शामिल हैं, जिसमें मुल्क भर के नामवर खिलाड़ी शिरकत करते हैं। लड़कों के स्कूल की बात की जाए तो तहसील गोजरा का सबसे खूबसूरत तरीन स्कूल भी इसी गांव में मौजूद है। प्रिंसिपल मास्टर उस्मान सिकंदर चट्ठा साहब जो इसी गांव से तल्लक रखते हैं, उन्होंने इस स्कूल में पार्क और खेल का मैदान इतनी खूबसूरती से बनाया है कि देखने वाले का दिल और रूह खुश हो जाए। इस गांव की सबसे बड़ी खूबी यहाँ के लोग बहुत मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। बात नंबरदारी की आ जाए तो चीमा बरादरी के नंबरदार हाजी असगर अली चीमा साहब हैं और चट्ठा बरादरी के नंबरदार जवेद अहमद चट्ठा साहब हैं। सारों के जियो के गाजी आमर अब्दुर्रहमान चीमा शहीद का आबाई गांव होने की वजह से इस गांव में आमर की सालाना बरसी के मौका पर आला सतह पर बाहमी इत्तेफाक राय से तहसील गोजरा की सबसे बड़ी महफिल मिलाद मनाई जाती है, जिसमें मुल्क भर से मुफ्तियान अज़ाम और उलमा इकराम और मुकर्रर खतीब तशरीफ लाते हैं।
बात मसलक की आ जाए तो इस गांव में मसलक अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी हैं। यही वजह है कि इतनी बड़ी आबादी वाले गांव में अभी तक एक वसीओ अरीज और शानदार मस्जिद है, जिसके मुंतज़िम आला पीर आबद हुसैन शाह साहब हैं, जो नस्ल दर नस्ल अपनी दीनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। तहसील गोजरा का यही वो वाहिद गांव है जिसके ज्यादातर अफराद पंजाब पुलिस में भर्ती हैं। बाहमी भाईचारा की मिसाल ये गांव अपनी आप है। अगर किसी की खुशी गमी हो जाए तो पूरा गांव अपनों की तरह उसके यहाँ दौड़े जाता है। इस गांव के ज्यादातर लोगों का पेशा खेती बाड़ी है। इस गांव की ज़रअ जमीन होने की वजह से इस गांव की मशहूर फसलें गन्ना, कपास, मकई, गंदम और आलू है। इस गांव की मशहूर शख्सियात में नामवर मशहूर आलमे दीन सूफी नक्शबंदी सिलसिले से फैज याब मौलवी सैयद अहमद चीमा मरहूम हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। बाकी मशहूर शख्सियात में वालिद मोहतरम गाजी आमर अब्दुर्रहमान चीमा, चाचा जी नजीर अहमद चीमा, गुलाम मुस्तफा चट्ठा, हाजी असगर अली चीमा साहब, नदीम अब्बास चट्ठा साहब, गुलाम मुस्तफा चीमा साहब, हाजी खालिद महमूद चट्ठा साहब, मास्टर मुनीर अहमद चीमा साहब, मास्टर सफदर चट्ठा साहब, चौधरी जुबैर हक चीमा साहब, डॉक्टर मोहम्मद सईद चट्ठा साहब, उस्ताद इफ्तिखार चीमा तलाब वाले, डॉक्टर मोहम्मद यूनस, हाजी फरजंद अली चट्ठा साहब और गोगी चीमा, चौधरी अहलाक अहमद चीमा और डॉक्टर अमैर चट्ठा और अकील अहमद चट्ठा और वहीद अनवर चीमा इस गांव की पहचान है। आला अफसरान की बात की जाए तो इस गांव का नाम एक बार फिर सबसे मुमताज और नामवर आ जाता है। चौधरी अबैदुल्ला चीमा साहब, कर्नल पाकिस्तान आर्मी, चौधरी अश्तियाक अहमद चट्ठा साहब, सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल तलवंडी, चौधरी मकसूद अहमद चीमा साहब, SHO जंग, मास्टर कमर चट्ठा, सर्वेयर महकमा ज़राअत, चौधरी सनाउल्ला चीमा मरहूम, SHO ट्रैफिक पुलिस, चौधरी फिजान चीमा, कैप्टन पाकिस्तान आर्मी, चौधरी फरियाद चीमा साहब, SHO, चौधरी हामिद चीमा पटवारी, चौधरी अलियास चीमा इंस्पेक्टर पाकिस्तान रेलवे, प्रोफेसर चाचा जी नजीर अहमद चीमा साहब, चौधरी अरशद चीमा सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान चीमा सीनियर सर्जन का तल्लक भी इसी गांव से है। हम फख्र करते हैं कि हमारा तल्लक उस गांव से है जो गांव गाजी आमर अब्दुर्रहमान चीमा शहीद का आबाई गांव है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, अपने दोस्तों का, अपने प्यारों का बड़ा ख्याल रखें और मजीद इस्लामी रवायात पर मबनी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल फेक एंड रियल एक्सपोज सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।